Zamislite ovo, obilazite svoju smokvu, gledate, puna je plodova, već zamišljate kako ćete za nekoliko dana brati sočne i slatke smokve. A onda iz dana u dan primijete nešto vas zabrinjava. Plodovi počnu žutiti, sušiti se i padaju na zemlju. Pogledate ispod stabla, tamo je već više opalih smokvica. I prva pomisao je šta joj je, ima vode, ima sunca, gdje je problem. Upravo tu mnogi naprave grešku. Smokva ne odbacuje plodove bez razloga. Iz toga najčešće stoji neko stvari koje se mogu prepoznati, što je najvažnije spriječiti. Danas ćemo proći kroz 4 najčešća razloga zbog kojih smokva odbacuje plodove i pokazati vam šta možete uraditi da ih sačuvate. Jer još uvijek nije kasno da vaša smokva napravi ono zbog čega ste ih posadili, da vas na kraju sezone obrade bogatom berbom. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i evo nas u našem novom videu. Prvi i najčešći razlog zbog kojih smokva odbacuje plodove je nedostatak vode u ključnom periodu razvoja. Smokva može preživjeti suš kad je odrasa, ali kad počne formirati plodove sve se mijenja. Svi znamo da se smokva zalijeva rijetko, svako 70 dana, međutim treba je zalijeti obilno. Kao što svi znate, korijen smokve je jako dubok, neki čak kažu da može pomjeriti temelje kuće, to je također istina, međutim kod mladih smokava vidjet ćete da je korijen čest na površini, tako da biljka ulazi u ovaj stres, tako da odbacuje plodove. Najbolje je smokvu zalijevati svako 70 dana, čak i 10 dana nije problem. Ovako obilno sa 2 kante vode, to je neki 30-35 litara. I nećete imati nikakav problem. Drugi veliki razlog zbog kojeg smokva odbacuje plodove je ekstremne vrućine i temperaturni stres. Kada temperatura danima prelazi 35 stepeni, smokva ulazi u stanje preživljavanja, nije joj prioritet rod nego sačuvanje vode i energije. Zbog toga se dešava nešto mnoge iznenadi, biljka počne sama da odbacuje plodove. Rješenje vrlo jednostavno, malčiranje. Najvažnije je korijen zaštiti od pregrijavanja, debeli svoj malčak od stava zadržava vlagu i hladi zemljište, a zalijevanje treba raditi ujutro dok zemljište još nije pregrijano. Ovo je jedan jednostavan način da sačuvate vaše mlade smokve tako da prežive ekstremne vrućine. Vrlo jednostavno i vrlo korisno. Sada dolazimo do trećeg razloga. Treći razlog je pogrešna prihrana i pretjerivanje sa đubrivom. Mnogi misle više prihrane i više plodova, ali smokva to često radi suprotno. Kada se pretjera sa azotnim gnojivima, biljka krene divlja, u principu to ne treba. Kada govorimo o mladim smokvama, jedna prihrana je više nego dovoljna. Govorimo o prihrani koja je kombinacija drvenog pepela koje ja ovdje koristim i naravno nezaobilazne koprive. Kod starijih smoka možete izbaciti koprivu, samo se drveni pepel. Drveni pepel je pun kalija i to je ono što treba smokvi u ovome periodu da preživi i da daje dobre, sočne i fine plodove. Dakle, to je lagana prihrana. Sastoji se od 2 sastojka, možete izbaciti koprivu ako ne treba, jedan sastojak je više nego dovoljno ako je smokva odrasla, tako da je to neka stvar koju možemo uraditi, da možemo olakšati našoj smokvi i omogućiti joj da stvara sočne, ukusne i krupne plodove. Četvrti razlog je kombinacija onoga što mnogi ne primijete na vrijeme, to je uklanjanje viška plodova i prirodno bacivanje od strane smokve. Kada smokva uđe u fazu jakog zametanja, ona često formira mnogo više plodova nego što ih može da iznese. Ako je drvo opterećeno ili ako je dio biljke ne može da podnese, smokva jednostavno sama od sebe odbacuje plodove. Također vi, ako to procijenite, možete sami ukloniti pojedine plodove, tako da olakšate smokvi da iznesu sve ove plodove da budu sočni, krupni i ukusni. U principu to su neka 4 razloga zbog kojih smokve opadaju. Hvala što ste pratili ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.